बसिक खाली टाइम देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 संपदर देवी किए? संपदर देवी किए? ठीक उत्तर लक्ष्मी। एक मार्क मिलियो। महाताली एक मार्क। क्वेश्चन परे भाबिया पे 30 सेकंड दिया जी होला। हां 30 सेकंड। नेक्स्ट वंशधारा। वंशधारा पई क्वेश्चन नंबर 1 भागवत गीता क्यों महाकाव्यर अंश विशेष? श्रीमद् भागवत भगवत गीता क्यों महाकाव्य अंश विशेष? पुणी भागवत श्रीमद् भगवत गीता है महाभारत फास्ट उत्तर बोल आंसर होची महाभारत। जीरो जीरो एक माइनस नहीं। साइलेंट कभी हाँ सुवर्ण रेखा हाउस में प्रश्न नंबर 1 तांडव तांडव शब्द क्यों देवता के सह जड़ित? शिव। वेरी गुड। जोरदार ताली दो। जोरदार ताली। नंबर 4 प्रभु श्री राम धनु तीर नाम कौन? आराम से डिस्कशन कर पारे 30 सेकंड आंसर दो। सारंग सारंग होची ठीक उत्तर। हां प्रथम राउंड रो चक्का क्वेश्चन सेति पई ताको सारंग धर बोली कहा जाय। ताको सारंग धर बोली कहा जाय। पुणी आउतरे से राउंड रो नंबर 2 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रुप पाखरु क्यों राक्षस सुना हरिण वेश धारण करते? सुना हरिण वेश धारण करते अन्य मैंने पार्टी कर दे कहना पास क्वेश्चन नो तुम पाक बुझार ना से कहले कहबे न ना मरीच पाखापाखि ठीक उत्तर मारिच कह जाए मारिच ठीक उत्तर माने पाइबे। ग्रुप सेकंड भाई टाइम बताओ जल्दी दम देखि वंशधर हाउस नंबर को नहीं सेकंड कोच भीष्मकर प्रकृत नाम कौन? भीष्मकर प्रकृत नाम देवव्रत। देवव्रत राइट आंसर। ताली दो जोरदार। एक मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 ग्रुप 3 वेदव्यास रचित महाभारत लेखनकर्ता किए? भल भाव चिंता कर क्वेश्चन तक पूछो। वेदव्यास रचित महाभारत लेखनकर्ता किए? गणेश। गणेश गणेश राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ग्रुप 4 नृसिंह अवतार में विष्णु क्या को बोध करते? भल भाव चिंता करेंगे नृसिंह अवतार में प्रभु विष्णु क्या को बोध करते? हिरण्य कश्यप सठिक उत्तर देते क्वेश्चन नंबर 3 ग्रुप 1 टिके कष्ट हम विष्णुकर 10 अवतार मध्य प्रथम अवतार कौन? विष्णुकर 10 अवतार मध्य प्रथम अवतार कौन थी? 30 सेकंड अच्छी। मत्स्य मत्स्य राइट आंसर। वंशधारा कौरव कौरव एकमात्र भौणी नाम कौन? दूसरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री कृष्ण
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖର ନାମ କଣ? ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। इजी लेवल है ठीक ठाक समस्त चली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जल देवता बोली कह जल देवता बोली हमें कहा को जाना वरुण राइट आंसर। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ତମ ହାଉସକୁ ଯାହା ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପତ୍ର ଅଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିତରୁ ପବ୍ଲିକର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବ ହେଲା ସେଇ ରିପିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବ ଭଲ ସେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ କଣ ତମ ହାଉସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପତ୍ର ଅଛି ତମ ପାଖକୁ ଯିବ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ପାର୍ଟି କରିକି ଶୁଣ ଆମେ ଯଦି ଯିଏ ପାର୍ଟି କରିବ ତାକୁ ପଚାରିବୁ -5 और हाउस पुणी थे नुआ एक प्रश्न नहीं क्यों बेदरे एक वेद प्रश्न क्यों बेदरे मंत्र तंत्र गुणी गाने कथा बोली क्यों बेदरे मंत्र तंत्र गुणी गाने कथा बोली आवे जल्दी आराम से पार्टी कर तू बस तुम काम बे बसु तू भी बस केतोटी बेद अछि हमर चारोटी चारोटी बेदरु 18 बेद तक उत्तर ठीक अछि जोर और प्रश्न सुंदर प्रश्न दैत्य दानव ईश्वर सुसुंच दैत्य मानकर गुरु भागे किए पड़े शुक्राचार्य। एत शीघ्र कहला नथिला मति कहला थिला किंतु तथापि तक ठीक अछि गंगा पानी कोई कोची से हां नेक्स्ट सुपन ने अजय का से कार ठीक अच्छे भाई सहज क्वेश्चन से पचार कार के कम अच्छे हौ ठीक चलू जहाँ भाग जहाँ पड़े ब्रह्मांड केतोटी मुंड थे ब्रह्मांड 30 सेकेंड चारोटी। भल भाव मन पड़ो आम जो देखू लगे मझे गोटे दुई साइड दुईटी सर पांचटी। नहीं सठिक उत्तर हूँ चारोटी और ठीक मिल चारोटी चारोटी ठीक उत्तर पांचटी नुह चारोटी हम कन्फ्यूज करने पारे तुम स्थिर रह पुणी एक सहज प्रश्न जनक समस्त जानी जनक जनक क्यों राज्यर राजा थे मिथिला राइट आंसर ताली जाऊ यही राउंड शेष प्रश्न पुस्तक संबंध रेडी जो समस्त ओडिया भागवतर रचयिता किए ओडिया भागवतर रचयिता किए अति बड़ी जगन्नाथ राइट आंसर ठीक समान प्रकार प्रश्न लक्ष्मी पुराण घरे घरे परिचित लक्ष्मी पुराण रचयिता किए बलराम दास। बलराम दास ठीक उत्तर नेक्स्ट यहाँ भी सहज जाज्ञ सेन लेखिका किए प्रतिभा राय। शशि उत्तर संस्कृत रामायण रचयिता किए वाल्मीकि अरे मैडम को ठीक उत्तर मैडम ठीक उत्तर जरूर जाओ वर्तमान प्रथम राउंड करी मैडम डिक्लेयर करेंगे कोड हाउस केते नंबर रहेगा प्रथम राउंड में फर्स्ट राउंड रे महानदी हाउस 5 पॉइंट वंशधारा हाउस 4 पॉइंट सुवर्णरेखा 5 पॉइंट ब्राह्मणी 4 पॉइंट अनुमान पाई नहीं तुम्हें रेडी हो ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 ग्रुप 1 सर सेकंड रेडी होंगे दांडिया नृत्य
ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଭଲ ଭାବରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ହାତରେ ଅଛି। ଗୁଜରାଟ। ଠିକ ଉତ୍ତର। ଭାବୁଛି ଠିକ ସିଓର ଅଛୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 2 ନେକ୍ସଟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। 30 ସେକେଣ୍ଡ କପାଇଲା ରେଡି ରହିଥାଅ। पास होला क्वेश्चन क्वेश्चन तो भूल उत्तर पास ओडिशा ओडिशा रे टेंशन एकला भूल जे बाहर एगो कोई से हम को की मार किए बाहर शुभम मार सकती एकर तो मन पाई किए गोटे पॉइंट तुम्हें वर्तमान ए राउंड रे एक्स्ट्रा पाई जाय छ ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ କହିଲ ତମେ ନିହାତି ଆଗରେ ରହିବ। कहाँ पे सर क्वेश्चन ଥିଲା? हाँ रेडी कथकली नृत्य कथकली नृत्य केवल राज्य शासन केरला केरल ठीक अछि केरला आदि ठीक अछि केरला ठीक अछि हम जनता पाइबे एबे तुमन पई बिहू बिहू आसाम असम काई करछु असम आउ कोन पई प्रसिद्ध चाहा ठीक अछि बहुत बढ़िया चाहा पिउत करे तो जो को तले जो तले सुपन में क्वेश्चन मार पाइला जाना मैंने एबे क्वेश्चन भी काम होई मेन क्वेश्चन सेकंड नेक्स्ट କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପିନାକ୍ଷୀ କେଉଁ ଏ ତୁମର ଆଇଥୋଲରେ ସ୍ମରଣ ପିନାକ୍ଷୀ କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପିନାକ୍ଷୀ ସାର୍ ଦେଖିବେ ए बाहर उत्तर असुन का जगह उत्तर असुन माइनस तो kana bote mau एतिके कोई बोलो मिनै देखें जे बस टाइम का टाइम सर टाइम कोन टाइम पारेला 30 सेकंड हे जाई तो आउट लास्ट चांस आयो की हां तो क्वेश्चन क्वेश्चन पास शिव ठीक है नाम तमर कोन हो पार्वती पार्वती तमर कोन हो मंचदारा ठीक अछि मु कोच पेंसा नहीं सत्य तो शिव शिव ए ज्ञान भंडार मु बे एपट ज्ञान भंडार मु सर शिवकर धनुर नाम पिनाक सेई नाम पिनाक जो तले जो बहुत सुंदर शिवकर नेक्स्ट क्वेश्चन जेहेतु तुमे गोटे पास में पाई जाइछो तुमे बहुत आगे अछो तेणु तुम पाई आउ एक प्रश्न जेहेतु कष्ट क्वेश्चन उत्तर देइछो सहज कहि दो प्रश्न कहार अन्य नाम विनायक गणेश सठी उत्तर जो तले जो नंबर 3 कहार अन्य नाम पापनी पापनी मु प्रयास करछि पापनी कोन है सा टाइम देखिए हनुमान
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ କହିବେ ପରେ ଆମେ କଥା ବୁଝିବା ଦେଖିବା କିଏ କହିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼େନି ଏଇ ସାର୍ ହଁ କଥା ସବୁ ପାର୍ବତୀ ହନୁମାନ କାହିଁକି ପାବନ ବୋଲି କିଏ କହିବେ? ପବନ ପୁତ୍ର ପବନ ରୂପ ଯିବା ପବନଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ପାବନୀ କୁହାଯାଏ। ଦଶରଥ ଏହି ଦାସରଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ମାରିଗଲା ମାର ଠିକ ଉତ୍ତର ପାବନୀ ହନୁମାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲାଷ୍ଟ କହୁଛି ଫାଲ୍ଗୁନି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନେ ପଡେ ଶିବଙ୍କ ସେମାନେ କହିବେ ମାର୍କ ଆସିଲା ସବୁ ଲଜିକ୍ ছিল କାମ କରିବନି। ତୁ ସେଇଆଡି ଗନେ କା ତୁ ସାଇଡ ଗନେ ର ତୁ ସାଇଡ ର ତୁ ଗୌରବ ସେଇଠି ଆଉ ଗୌରବ ସେଇଠି ଆଉ ଜାଗ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ର ତୁ ଆଗୁ ତୁ ବାହାଟି କର ତୁ ତାଙ୍କ ଯାଇକି ବହ ସେଇଠି ବହ ଆଗର ফাল্গুনি না ফাল্গুনি ମୁଁ କହିଲି ସରସ୍ୱତୀ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସହ କେହି କହିପାରିବେ ଯଦି ସିଓର ଫାଲ୍ଗୁନି କାହା ନାମ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବ ସାର୍ ସେ ହାତ ଉଠେଇଛି। ଯାହା ପାଇଁ ମିଳିବନି ମାର୍କ ମିଳିବନି ତୁ ଦେଖି କହିଲୁ ନା ସାର୍ ନିଜେ କହିଲି ସାର୍ ଅର୍ଜୁନ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ସର କ୍ୟାମେରା ପକେଇଥିବ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ଫୋକସ୍ କର। ଆରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କହିବ ପରା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କହିବ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କହି ସାରିଲାଣି ଅର୍ଜୁନ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବି ଦେଖ ଆମର କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ତଳୁ କଥା ମୁହଁ ଦେଖ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ସର ଗୋଟେ କହୁଛି ତା ଟାଇମ୍ ବଢି ହଉଛି অভিজ্ঞান শাকুন্তলর রচয়িতা কি? কালিদাস। ঠিক উত্তর দণ্ড নৃত্য ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଭଦ୍ର ଚୁପ୍ এই কাই বডি কত তুমি কোশ্চেন দিব প্রিয়রাজ କୋରାପୁଟ পাস ଗଞ୍ଜାମ সাইড উত্তর দেবে মুকলি পুত্র কো গঞ্জাম ঠিক উত্তর আঞ্জাম দিব তেরো 5 নম্বর কোশ্চেন কে সুবর্ণরেখা নাম 1 টাইম এত কোশ্চেন এলো পর না আনসার নাম ঠিক আছে সারা কাম করতে পাইক নৃত্য পাইক নৃত্য উপরে কোশ্চেন আছে পাইক নৃত্য ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଠିକ ଉତ୍ତର ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଚଢ଼େଇଆ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ইজি কিছু না এটা দেখি কষ্ট চড়ে চড়ে দুইটা হাউস কইলি আই রিকর্ডিং তোমার তার চেগড়া কাটার হুয়া কো কমপ্লেন করতুবা মহানদী বংশধর কল্যাণী ব্রাহ্মণ কল্যাণী রাউরকেলা জিল্লা নিহার মুখ শুনি রাউরকেলা জিল্লা আছে বলি রাউরকেলা জিল্লা হেলা ও পাস কত পাস লাস্ট টাইম যে কইলো তা না কই দেব শুভঙ্কর না কই দেব 10 মার্ক করে দেব আমার কই জীবন মালকানগিরি ভুল পাস সম্বলপুর ভূ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ সুন্দরগড় ভূ সেই গোতরটি তমন
निज जिला बालेश्वर चढ़िया चढ़ई नृत्य बालेश्वर जिला प्रसिद्ध ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିଯାଇ ହରିଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଯେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ହେଲା କସ୍ତୁରୀ ତେଣୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ନ ଜାଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋଗଲ ତାମସା ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? मोगल तामसा भाई कौन जिला प्रसिद्ध टाइम स्टार्ट हो गई 10 जिला ना कहि दियो पब्लिक है पब्लिक से बॉयज नहीं था लक्ष्य करतो प्रियराज क्लास 6 only 31 ना हटी 21 ना मयूरभंज भद्रक ठीक है ରହୁଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ବି ଭଦ୍ରକ ସଠିକ ଉତ୍ତର वंशधारा ଟିକେ ସହଜ ହେଇଯିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାର୍ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବେ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭାବେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭାବେ କିଏ କରିଥିଲେ? केंद्र भंज भूल ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭାବେ କିଏ କରିଥିଲେ? बेकारी चरण बड़ ठीक है भिकारी बड़ चरण नाही भिकारी बड़ ठीक है ଭିକାରୀ ବଳ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଉତ୍ତର तू एडी कोना तो काम सेठी ଏଇଟା ପାସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଲେ ପାସ୍ ରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣୀକଣ୍ଠ କିଏ? ବାଣୀକଣ୍ଠ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହା ବାଣୀକଣ୍ଠ ଜାଣିଛୁ? ବାଣୀକଣ୍ଠ पानी नुह पानी भरे करबा सर अनेक ସେଇଠି ରଗେଇ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଜୋରସୋର ଅଛି ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ପରେ ଉତ୍ତର ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ସଠିକ ଆନ୍ସର ନୁହଁ ବୈଷ୍ଣବ କସ୍ତୁରବାସ ମହାନଦୀ କିଛି ନ ପାଇଲେ ତୁମେ ପରେଶ ସାର୍ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତ ଆଗ ବସିବା ବୋଲି ଅପସନ୍ ହାତ ଛଡ଼ା କରୁଛ ବାଣୀକଣ୍ଠ ର ଆନ୍ସର କୋଉ ହାଉସରେ ଆନ୍ସର ଆସିନି ଉତ୍ତର ସାର୍ କହିଲେ ବାଣୀକଣ୍ଠ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନ ତମକୁ କମେଡି କରୁଥିଲି ଏଇଟା ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ବାଣୀକଣ୍ଠ କହିଥିଲେ ନିମାଇ ଚରଣ ବୋଲି ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଗୀତ କଣ विश्वावसुमये जनम महाराज बोलाए मेंटेन कर दे अच्छी कि नहीं सुनी चो लो माउसी पियाज किलो हेला तिरी किलो माउसी बहु चाली न जानिल पाद पड़ुଥାଏ ମଙ୍କା ओने दा ହଁ ସିଏ ହେଲେ ବାଣୀକଣ୍ଠ ନିମାଇ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଏଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭାରତର କୋକିଳ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରୁ ଆସିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର କୋକିଳ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଭୁଲ ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାସ୍ ମହାନଦୀ ଜଲ୍ଦି ऑनलाइन जल्दी पास क्वेश्चन जल्दी करो पास क्वेश्चन जल्दी करो तो पास जल्दी 30 सेकंड खुला लता मंगेशकर सठिक आंसर भारतर कोइली भारतर बुलबुल सरोजिनी नाइडू भारतर कोकिल ए राउंडर शेष प्रश्न राखी पूर्णमीर अन्य नाम कौन आमे महानदी हम। केवल पे जाने राखी पूर्णमी अन्य नाम गम्मा राइट आंसर गम्हा पूर्णिमा राखी पूर्णिमा गम्हा पूर्णिमा कहथाउ से वंशधारा कार्तिक पूर्णिमार अन्य नाम कौन राहासपुर पर्दाशाली जाओ राहत पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमार अन्य नाम राहत पूर्णिमा बहुत पूर्णिमा महादेव को बहुत बढ़िया दादा पिला माने
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହାଉସ୍ ରଜ ରଜ ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନକୁ ଆମେ କେଉଁ ରୂପେ ଜାଣୁ କଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ରଜ ପର୍ବ କଣ ହବ ରଜ ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନ ହ୍ୟାଲୋ ए दौड़ तो ये ହ୍ୟାଲୋ ଭୂଇଁ ଦହନ ବା ଭୂମି ପୂଜନ ସେଟା ଠିକ ଅଛି ଭୂମି ପୂଜନ ଯେ କହିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର ମିଳିବ କିଏ କହିଥିଲା ପାଖାପାଖି ଠିକ ଚାରି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପହିଲି ରଜ ତାପରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତାପରେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ତାପରେ ଭୂମି ଦହନ ରଜ ହେଉଛି ରଜ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି ଏ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ୍ଲାସ 6-7 ପିଲା ଟାର୍ଗେଟ କହିଲ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୂପେ ଜାଣୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ जोरदार ताली देउता पिलाଙ୍କ ପାଇଁ ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ କି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପଡ଼େ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ମୁଁ କାହାକୁ ପଳେଇ ନା ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କିଏ କେତେ ପାଇଲେ ମାନବଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ सेकेंड राउंड रे महानदी हाउस 9 पॉइंट वंशधारा 5 पॉइंट सुवर्णरेखा 10 पॉइंट हाईएस्ट ब्राह्मणी 4 पॉइंट ताले ब्राह्मणी 4 वंशधारा 5 महानदी 9 सुवर्णरेखा 10 ए कोटा से कितने गनी गौरव आउ तो कोटा में कोई बोलते महानदी 14 फास्ट राउंड सेकंड डिस्ट्रिक्ट महानदी 14 वंशधारा 9 सुवर्णरेखा 15 ब्राह्मणी 8 हैला किछि हेनी खेल किछि हेनी आहुरी 2 राउंड अछि माइनस मार्किंग अछि रिपीट राउंड अछि तो सही हिसाब रे जे आगो अछि जे पछर जाय बुझिले तेणु समस्त कैप्टन जाय वर्तमान का रूल ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ ଦିଆଯିବ ଅପସନ ସବୁ ଉପରେ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ନାହିଁ 5 ଥର ଫାଷ୍ଟ ପଚରା ଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ହାଉସର କେହି ଚାହିଁଲେ କହିଦେବେ समस्त बुझिपारल एही क्वेश्चन रे तमरो अलका हाउस पिला इन्वॉल्व हेबे से क्लासरूम में किए अछि त नाम को हाउस पिला कोते अबे भाई क्वेश्चन पे पास ऑफ पब्लिक त तुमर निजे हाउस पिला जेते बेले पास ऑफ से कहबो आमे जा कहबो हला तमे समस्त विभिन्न क्वेश्चन और रिपीट होबो क्वेश्चन रिपीट होबो नाही हला सर जदी पब्लिक यदि भूल कर तके माइनस अछि कि ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କରିବା ଅପସନ ଅଛି हेल्प मिला पर माइनस हो ମାନେ ସେଲ୍ କରି ମାଇନସ୍ अच्छा ठीक करने के बाद भूल करने के बाद अरे की होता ଭୁଲ କଲେ ମାଇନସ୍ କରିବା ठीक करने प्लस 2 पाइबो भूल करने -1 पाइबो माने 80 पुनी जीरो 15 पुनी रखि दो -2 कमी दिबो बुझेला ଶୁଣ ଏଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଉସକୁ 2-2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଠାଇଲା एही राउंड में दुटा क्वेश्चन ठीक करले काय भूल कहले माइनस कमी दिबो हैला टोटल मार्क এই ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ନ କହିପାରିବ ପାସ୍ ହେବ ତମରି ହାଉସର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତମରି ହାଉସରେ କେହି ଯଦି ଚାହିଁବେ କହିପାରିବେ ଜଣକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ ଜଣେ ନ କହିପାରିଲେ ସେ ମାଇନସ୍ কিন্তু 30 সেকেন্ড ভিতরে আউ টাইমিং দিয়া দিবনি କହିଲେ ମିଳିବ ପାସ୍ କହିଲେ 1 ମିଳିବ কিছু মিলিব বলতে নিয়ে ভুল করে क्वेश्चन इजी ଅଛି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ 4ଟି ଅପସନ ତମେ ଭାବିକି ଆମର क्वेश्चन समस्त सुनी देते
क्वेश्चन रे कोआ जीव तुम हाउस रे सुन रत्न तोड़ पाई परिबा जो पिला न सुनिबो के माते कोन अछि हां तो समस्त रिपीटली सुनो हाउस पिला सब रेडी कहना तुम हाउस पाखु ऑडियंस हाउस पाखु जीव प्रश्न आउ जणे कहियो हाथ उठेको जदि छु तुम हाउस को माइनस 1 करे चेष्टा करियो ना हला रेडी क्वेश्चन नंबर 1 निम्नोक्त मध्यरु केउ गोटिक विष्णु को नारी अवतार ऑप्शन क्वेश्चन पूरा सुनिलो हाउस पिला महानदी हाउस सुनिबो क्वेश्चन आउ रिपीट होबो क्वेश्चन केवल आंसर करबो आउ क्वेश्चन होछ प्रदत्त नाम मध्यरु केउ गोटिक विष्णु को नारी अवतार एबे ऑप्शन अदिति मोहिनी लक्ष्मी ब्रह्मा मोहिनी ठीक है जो ताले केबे मोहिनी और केबे होती एटा योदा हां सब केउ असुर पान कर देथिले वेरी जोर जोर ताली पुराण विषय रे बहुत ज्ञान अछि तो प्रथम क्वेश्चन ठीक है जल्दी प्लस 2 पॉइंट पाइबे माइनस इनका का और क्वेश्चन पचाते ताले तांको भाई सेकंड क्वेश्चन द्वितीय प्रश्न केउ स्थान थी दुर्योधन को मामू घर ऊपर पहुंची समस्त हाउस विशेष केउ स्थान थी दुर्योधन को मामू घर ऊपर पहुंची ऑप्शन पांचाल मिथिला हस्तिनापुर गांधार मामू घर केंति था सुजी सर जब सर माने गांधारी को होला कांका से गांधार नरेश को झियो दिला गांधारी हेले दुर्योधन को मां गांधार नरेश नाम को गांधारी को भाई को नाम को गांधारी को भाई सकुनी सब भेरी आई बहुत बड़े मजा करते बसी ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ନିପୁଣ ଅଛନ୍ତି ବାଗ ଦେଲା ପଡୁଛି 2 2 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଦେନ୍ ବଂଶଧର ହାଉସ ରାବଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ऑप्शन सुनियो ना आगे कहलो बिना ऑप्शन वेरी गुड ट्राई करो तीसरो ताले ଏବେ ऑप्शन को कहूची ऑप्शन ଏବେ ऑप्शन सुनियो ना आगे कहलो तारकासुर बाणासुर कुंभासुर सठिक विश्रव बहुत बढ़िया प्रथम राउंड देखंती के कहि फेरो रावण को मां माना को एटा एडिशनल प्रश्न एतरे मार्क सर निकटा ठीक अब है कहके ठीक अछि से तांको पिता जने ऋषि थिला बेले तांको माता कोन थिले असुर ठीक अछि बहुत बढ़िया सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन धृतराष्ट्रଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଯେ ରାବଣଙ୍କର କହିଦେଲ ରାମାୟଣ ଏକ ମହାଭାରତ କୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଟିକେ ଏଠି କଷ୍ଟ ଆସିବ ଅମ୍ବା ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ସତ୍ୟବତୀ ଅମ୍ବା ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ସତ୍ୟବତୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମାତା अंबिका अंबिका तबे अंबा अंबांकर विषय को कोन जानियो सर ऑप्शन कोन अछि अंबिका अंबा होची अंबिका अंबालिका को भूणी थिले वेरी गुड जे कि जतेबेले भीष्म ताको अपहरण करि आनिले अंबा मध्ये ताका सहित आसिले जतेबेले किंतु अंबा को के बाहाई नथिले तेनु अंबा निजे जिद्द करथिले विवाह करिया पय भीष्म सहित किंतु भीष्म मना करथिले सेतु अंबा निजे प्राण त्याग करथिले पर जन्म से श्रीखंड ही जन्म नहीं वेरी गुड बहुत बड़े बाबा या ଗୋଟେ ताली हे जाओ जोरदार ताली जो सब उत्तर केवल सठिक उत्तर देई नै ता सहित एडिशनल बढ़िया एबे आसबा नंबर 3 ग्रुप 3
ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ এই ভুবনের ପ୍ରଶ୍ନ ବାଳୀଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ବାଳୀଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ ନଳ, କୁବେର, ସୁଗ୍ରୀବ, ଅଙ୍ଗଦ। স্যার অঙ্গদ ଅଙ୍ଗଦ ସଠିକ ଉତ୍ତର তুমি ଭାବୁଛ? କେତେ ଦୂର ସଠିକ ଭାବୁଛ? 100% କାହିଁକି ସୁଗ୍ରୀବ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ସୁଗ୍ରୀବ ଭାଇ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ନଳ କିଏ ଥିଲେ? ଭାଇ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନଳ, ଯିଏକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଜଣେଇଥିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଙ୍ଗଦ। জোরদার তালি দাও। ଜଣେ ଦଉଛନ୍ତି সেকেন্ড কোশ্চেন। ସେକେন্ড କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପଦ୍ମନାଭ ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ପଦ୍ମନାଭ କିଏ ପରିଚିତ? ଅପସନ ଅଛି, এই নো বাটি। ଅପସନ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଗଣେଶ। বিষ্ণু ବିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି ତାକୁ ପଦ୍ମନାଭ କୁହାଗଲା? ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେଶ ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପଦ୍ମରେ। 9 କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ କହିବାର ଥିଲା, ତମେ କହିପାରିବନି। ବୁଲି କାଲି ପଢା ହେଇଛି ତୁମର ପଦ୍ମ ନାଭିରେ ଯାହାର ପଦ୍ମନାଭ ପାଠ ভুল। ଠିକ ଉତ୍ତର। জোরদার তালি দাও। পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଲାଷ୍ଟ, କାହାର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପରିଚିତ? କାହାର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପରିଚିତ? ଅପସନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ପାଣ୍ଡୁ, ହନୁମାନ। ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ପାଣ୍ଡୁ, ହନୁମାନ। ସେଇଟା ସେଇଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଅପସନ ନେବେ ନାହିଁ। ଅପସନ ମୁଁ ଜାଣି କହିଲି। ଏଇଟା କି କଥା ଏଇଟା ଭଲ ଦେନେ ଚିଟିଂ। সেকেন্ড কোশ্চেন। ସେକେଣ୍ଡ ତୁ କିଛି ନା ବୁଝିଲୁ କୋଉଟା? ମୁଁ ଯେ କ'ଣ କରିବି ଅପସନ ଦେଇନା ସେ କୋଉଠୁ ଆଚ୍ଛା, ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, କି ନାମ କହିପାରିବୁ? সত্যবতী সত্যবতী କିଏ କହିବ? ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାମ ଥିଲା, ମିଥ୍ୟାବତୀ କେହି କହିପାରିବେନି, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସତ୍ୟବତୀ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଠି ବୁଲି ବୁଲିକା ମାରିବି କରନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କର କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ? ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବ। ଅପସନ 3, 5, 7, 8। ସିଓର 7। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ କିଏ ଥିଲେ? ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମାତା ଦେବକୀଙ୍କର କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ? 7 ଠିକ ଉତ୍ତର। କେବଳ ଆଡିଶନାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଠିକ ଉତ୍ତର 7। সপ্তম গর্ভ পরে সে অষ্টমরে জন্ম হয়েছেন। অষ্টম গর্ভরে অষ্টমী তিথিরে জন্ম হয়েছেন। রাউন্ড সরিଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡାମ ম্যাডাম কিও কে এন্টার করেছে? সঞ্জীব কে আছে? সঞ্জীব এটি স্টেচু হয়ে যাও। শুভঙ্কর এটা অনেক রকম অনেক রকম টার্গেট ସମସ୍ତେ 4 ହିଁ ରଖିଛ ସେମ୍ ଆନ୍ସର ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି। ଆଉ ଟୋଟାଲି କହିଲେ ମହାନଦୀର 18 ପଏଣ୍ଟ, ବଂଶଧାରାର 13 ପଏଣ୍ଟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର 19 ପଏଣ୍ଟ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀର 12 ପଏଣ୍ଟ। প্রথম সুধানি এটার মানে আগে আছে।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରିକା ହାଏଷ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ମହାନଦୀ, ତାପରେ ବଂଶା, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରିକା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରେପିଡ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ସବୁ ସେପଟେ ପୁରା ସାଇଡ୍ ବସିବ ସବୁ ସେପଟେ ସବୁ ସେପଟେ ସବୁ ସେପଟେ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ରହିବ ତା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ରହିବ ତା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପୁରା ସେପଟେ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ରହିବ ମାଇନସ୍ ପୁରା ରିପିଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟୋଟାଲି ସାମ୍ନାରେ ରହିପାରିବେ। जाओ सेपट जाओ जल्दी सेपट जाओ सामने नहीं रही तो सेपट जाओ। এটা রাপিড ফায়ার নিয়ম হচ্ছে প্রশ্ন শুনিবা মাত্রকে যে গ্রুপ হাত আগে উঠিব সেই গ্রুপকে ফার্স্ট কনসিডর করা যায়, কিন্তু যদি হাত উঠিଥିବା গ্রুপটি ভুল কହୁଛି তাহলে -2, যদি ঠিক কହୁଛି +2। नहीं नहीं सर भूल कहले हाँ हाँ ठीक है হাত ভুল তেণু ভাবি চিঠি উঠেব নুহে কি আমি অধিক কোশ্চেন আটেন্ড করিবা ভাবিকি মন ইচ্ছা উঠেই দেব না। क्लोज 3 सर करो 3 कहले मन पूरा को मूल पॉइंट जीव ना हां ଆଉ ଠିକ ଅଛି ସାର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ହାତ ଉଠେଇ କହିଦେଲ 3 ପାଇବ, ଯଦି ନ କହିପାରିଲ -2 ପାଇବ। ଯଦି ନ କହିପାରିଲ -2 ହେଲା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେ ହାତ ଉଠେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଆଗ ପଛ ହେବ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ। এটা এখন আউট স্টার্ট করে ভিডিও দেখো এটা ফার্স্ট କହିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରିପିଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହ। ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗାଈ ମାଗିଲେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିପାରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ସରିବ ହାତ ମାନେ କେଉଁ କାମଧେନୁ ଠିକ ଉତ୍ତର +3 ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ବି ଅନ୍ୟ ପିଲା କିଛି ହାତ ଉଠେଇଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ପିଲା କେମିତି ଉଠେଇବେ? କେବଳ ଲିଡର ଉଠେଇବେ ସବୁ ଖାଇଦେବେ। ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପିଲା କେମିତି ଉଠେଇବେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି? ଏପଟେ 68 ଉତ୍ତର ठीक है जो भी चालू करो थर्ड क्वेश्चन तृतीय प्रश्न ଔଷଧର ଦେବତା କିଏ? କହିପାରିବ? कौन ଧନନ୍ଦରୀ ଧନନ୍ଦର ଠିକ ଉତ୍ତର। ताले बर्तन -2 ये +3 ब्राह्मणी -3 ना -2 महंत -2 अच्छी बात सभी दिले हाँ बहुत सारे +3 सेकंड में बोले जब जी आंसर में रूल कोड पाए जी जी हाथ उठा जी भूल बता अपन जीवन ना ना प्रथम तो कहनी जी प्रथम पचरा हाथ उठे भूल कहले माइनस कर যে প্রথম উঠেছিল हाथ प्रथम पचरा সে সে আগে পাইলে সুযোগ পায়। অনেক সারেনি हां रेडी কেউ দেবী বা কেউ দেবীকে আমি রম্মা বলি দেব। রম্মা जी हाथ उठे मतलब পার্বতী जी हाथ उठे বলবো नेक्स्ट संजय बोलिए লক্ষ্মী সচিত লক্ষ্মী पार्वती है उम्मा উম্মা रमा है लक्ष्मी
ସେଟା ବିଷ୍ଣୁ ରମାପତି -3 ନା -2 बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग राधा राधांकर पिता और माता का नाम कौन? राधांकर पिता राधांकर माता पिता नाम कौन? पिता नाम विश्वनाथ गुप्ता जो महाकवि विश्वभानु गुप्तर +3 କାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱରାନ କହିଲେ ସ୍ୱରାନ कार्तिक କାର୍ତ୍ତିକ ସତୀଗୁପ୍ତ जो वंशधारा +3 नौपति ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାମ କଣ? गंगा ଗଙ୍ଗା ସତୀଗୁପ୍ତ सठी जो ରାବଣ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ରାବଣଙ୍କର ବିମାନର ନାମ କଣ? ସଞ୍ଜନା ଜାନା ଆଉ ମଧୁମିତା ପସନ୍ଦ ସାର ପାଖରେ ଦେଖାଗଲା ସଞ୍ଜନା ଜାନା ମଧୁମିତା संजना देना मधुमिता ना संजना देना मधुमिता रावण विमान को पुष्पक विमान कहा जाए पूर्ण बोलता पुष्पक सतीगुप्त ठीक है सारे हमें टाइम होगा आउ गोटे क्वेश्चन गोटे लास्ट क्वेश्चन शेष प्रश्न टिक टिक 1 टिक टिक 2 शिवଙ୍କର ବେକରେ ଯେଉଁ ସର୍ପଟି ଗୁଡ଼ାୟମାନ क्वेश्चन सरी के हाथ उठे परिबे माइनस करी क्वेश्चन सरला बे आउ क्वेश्चन उठे एटा हाथ पके रखो नले माइनस हो क्वेश्चन सरला बे हाथ उठे ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି ବା ପାଚେରୀ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସରିନାହିଁ क्वेश्चन सरी माइनस हो आउ तो आज बे ए क्वेश्चन से या पर माइनस आउ तो आज हिंदू माइथोलॉजी अनुसार केतोटी पुराण अछि टोटल केतोटी पुराण भूल कोई हां 4 भूल 18 ठीक अछि +3 एटा साधो समय दिली रिजल्ट अपना किसे ले जब हां तारे माइनस को महानदी हो ए रुओ भाई बसी पड़ो भाई बस रिजल्ट सुनी बनी एटा हाउस वाइज वर्तमान एतिके में जानिलु जे आम पिला माने पुराण शास्त्र रे भी किछि किछि जानि चंदे जेते इंग्लिश पाठ पढ़ंदु ना काहे सर वंशधारा सुभद्रा 22 आउ गोटे क्वेश्चन कागज ट्राई करेंगे आउ गोटे क्वेश्चन केवल वंशधारा और सुभद्रा रेखा ऑलरेडी कुछ पत्राबंद की आगे कुछ करेंगे थोड़ी सारा पर ये टेक्नोलॉजी आते थोड़ी सारा पर जदि आगो आटे किलो माइनस केवल वंशधारा सुभद्रा रेखा बहुत बढ़िया माइनस जी आगे प्रश्न नसला पर्यंत माइनस भूल में माइनस हार्ट में माइनस तो हम और पूरा आशा करिबो काहे ना माइनस तो हार्ट में माइनस और कमी दियो कोने पचरी बाहुड़ा यात्रा विजय हां
-2 -2 कौन वोट कर रहे हैं लोअर डिवीजन का समान करते हैं तो हेलमेट बाइक को देखिए बहुत ही रोना हाँ हो गया +3 25 देखो हाथ तो नहीं बन पहले फास्ट में सुबह रेखा सेकेंड है बंधुर है थार्ड है महानदी 4 है ब्राह्मणी 2022 समस्त